Mayong buntag ka natong tanan. Ano yan nakita karon sa unang Domingo sa Kwaresma. Bago nato gisaulog ang Miyerkules sa Badles niadtong Pebrero 14, wala magsaulog sa Valentine's Day kundi sa Miyerkules sa Badles. Busa nabadlisan gyud ang kadaghanan kanato bisan tuod ang wa magpabadlis, obligado nga ikaw maghimo sa imong puasa o abstinensya. So ayaw tuo nga kung ikaw wala mabadlisan, excuse ka. No, dili ka excuse. Ang excuse lamang sa puasa o abstinensya mao ang nag-edad og 61. So moadto ka sa imong doktor, mangutana sa ka, Dok, unsa man ni magpuasa sad ko ug mag-abstinensya kay 61 naman ko pataas. Kung mingon ang doktor pwede, apil ka namo sa among pagpuasa ug pag-abstinensya, kaming mga batan-on pa. So sa mga edad-edaran ayaw mo paluma-luma nga magpuasa ug mag-abstinensya. Mangutana gyud mo sa inyong doktor. O ang dunay mga sakit, mga existing illness nga inyong gidaladala sama sa mukalit og saka nga alta presyon o mukalit og ubos nga blood pressure o baka mukalit og saka nga blood sugar, nga uric. So ayaw sa magpaluma-luma, bisan wa pa mo makaabot og 60. So pangutana gyapon mo sa inyong doktor kung ang ayan ba mong magpuasa. Unsa may naas puasa, magpuasa, pagdisiplina sa tong lawas. Disiplina sa tong lawas. So sa tulo ka adlaw, di ba, natay pamahaw, paniodto, panihapon, way labot ang snacks kay kanang kaon nga pamahaw paniodto mo na iya sa Ginoo. Unsa may iya sa yawa, kanang pakapinan. Mao na ang mga snacks iyahan na sa yawa. So kinahanglan di gyud ta magyawa-yawa, no? Kutob ra gyud ta sa Ginoo, pamahaw, paniodto, panihapon. Unya kay nagpuasa man ta, so magpili lang ka asa dapita ni ana nga mukaon kag tibuok nga pinakadaghan gyud susama sa normal nga imong makaon. Pamahaw, paniodto, panihapon. Ganahan ba ka arikas pamahaw magtibuok sa imong kaon? Break the fast man, break fast. Sa to pakaon og tudo. Pagka paniodto ni ana, unsa may imo aron magpuasa na kahangtod panihapon, junk foods, unya parisan og coke, no? Anya sa kagabi ipod, junk foods na sad, parisan og coke, no? Nya human di na gyud ka mukaon yag bisag unsa pa kanang in between meals, no? So snacks kay man sa yawa. So di jud ka na mahimo, no? So anang butanga, nakapuasa ka. Klaro kayo na, ha? Naanarita karon sa abstinensya, edad sa mag-abstain 14 anyos ngadto sa 100. So likaytas pagkaon sa mga karne, sa mamoy, makam, manok, sigbin o guban pa. Nangatong gana sa kaugalingon, ganahan mukaon og ice cream. Ayaw lang mo sa ice cream. Gatas lang una. Tintal jud ka, ganahan kang mulaag. Ayaw sa glaag. Mao sa naman padre, kamang lang. Ayaw lang sa katong ganahan mag magritis. Karon, ayaw lang sa. Pugong lang yun. Kung saraman, sign language lang sa. Sign language ba? Inamang. Ayaw lang yun doon kadtong magmilagro nga dili kakita og away kada adlaw. Karon mo nimo nga mga miga na ka sa imong mga kaaway. Karon sa may mawayon, inig humana sa pagkabanhaw. So kana mga igsoon, disiplina yun. Tanaw na to siya 40 ka adlaw, inig pagkabanhaw sa Ginoo, mangaway na baka ka, murag di na siguro. Siguro naanay pagkausab sa atong kaugalingon. Kay panahon man kini sa pagpuasa o pag-abstinensya. Unya sa tong parokya gitudloan man ta. Usa may gitudlo sa tong parokya,
ang mahitungod sa pagsakripisyo. O, Biyernes nga adlaw, Via Cruces, Siaro, Dia Sabado, alas 3:50, Aurora. So nanang tungura, madisiplina ang atong lawas, madisiplina pod ang atong espiritu, malimpyo, og adunay pagkausab sa atong kaugalingon. Nyon saan man katatong napundo nga atong pagsakripisyo nato, sa atong pagpuasa, naman din napundo niyang kwarta. Imo ka na nga ihimong abuloy, ihatag ngadto sa mga way gikaon, katong di makakaon, hapit og baboy, mga lamiang pagkaon. Ihatag to nimo ngadto, magpalit pa ka kaniya kilid-kilid yan ang bangketa nato diya nga dagang maligay pagkaon, o imong ihatag ngadto nila. With that, ikaw nakatuman sa imong mga buluhaton isip Kristiyanos nga Katoliko. Og pinaagi niya na sama ni Kristo karon sa tong santos nga ebanghelyo, siya wa gayud magpadala sa hulhog sa yawa. Maong lugar sa disyerto, gida siya sa espiritu, o adunay mga mapintas nga sapat nga diin pinaagi ni Satanas siya gisulay, gisukod, gipapili. Apan ang Ginoo wa gayud magpadala niini. Mutubag siguro ka sa imong kaugalingon, Padri, kay Ginoo man siya, kita in town, pipitsugin, tao ra in town, daling masukamod, panahon sa walis pare daling makatulog, ug panahon manimaho og tanduay o emperador daling muhinom. Ni unsaon man kana Padri nga di mangyud nato, di mangyud ta makalahutay ang mahinungdanon nga human sa maong higayon sa bulog sa dautan sa yawa. Ikaw mipili gyud sa Ginoo, wa ka mo pili sa yawa. O dili kay muhatag kag habak nimo miyon pagigas pare, Padri, iya man unta nipod sa Ginoo, ayaw jud kog tubagan niya na, ha? Ano man ang habak iyas Ginoo, wa ka kyape, wa ka kay baw yawa ang tag-iya ana, giilad lang kas mananambal. So ayaw, ang iya sa Ginoo, iya sa Ginoo, ang iya sa yawa, ikaw. So pilio nato ang Ginoo sa tanang higayon, kay siya man ang anaa nga nag-uban ka nato, abyan sa ato ang kinabuhi. Dihabito to sa kababay, Miss Universe, gipangutana siya, alang ni Muday, kinsa may imong pilion, a smart man, a wealthy man, a powerful man. Sus, mi pili ang maong babae, ang akong pilion, ang usa ka smart man. Kana diyang wealthy o powerful man, unsa man na sila? Ay, di man na, maayo man na sila mga og suman. Niya, kaning smart man. Amaw ba? Ngano man, kay dugay mahuman. Amaw ba di ay? So niya, saan man na nimong smart man? O ang smart man, utukan. Maro, utukan. So pinaagi sa smart man, ako mahimong bantugan, powerful. Ha? Pinaagi sa akong gipili nga laki nga smart man, nga bisag Valentine's Day wa siya diha. O mamahimo ako nga adunahan kay smart man. Mangutana ta, si Kristo, smart man. Kung sa may gipili ni Kristo, sa iyang pagkaadunahan, nipili ba siya o ginikanan nga abogado o doktor? Wala eh. Ang gipili niya, usa ka panday nga amahan o usa ka plain housewife nga inahan. Kung smart man, si Kristo smart man. So gipili ba niya nga matao siya sa Mindero Hospital? Gipili ba niya nga matao siya sa Jobis Maternity Clinic? Gipili ba niya nga matao siya sa laying-in maternity? Wala eh. Gipili niya nga matao sa pasungan. Smart man. Dili globe man. Si Kristo, smart man. Gipili ba ni Kristo nga siya usa ka mamahimong adunahan ang iyang kauban mga adunahan usab? Wala. Gipili ni Kristo ang iyang mga kauban. Kinsa man? Mga makasasala. Public enemy number 1. Mga masakiton. Mo'y gipili sa Ginoo. Mao nay smart man. Kahibalong mo patidlom sa iyang kaugalingon. Nga sa to pa, wa magpada si Kristo sa hulhog sa dautan. Sunod Domingo,
atong hisgutan ang tentasyon. Kani siya prelude na kini padulong sa pagtintal sa Ginoo, laing pamaagi na usab ng tintalon ang Ginoo. Apan karon gipapili si Kristo nining tanan, mahitungod sa iyang nakita. Apan wala siya magpadala. Ngano man tungod kay magpadala siya mahuman man, mga igsoon. So kanato nga di taganahan matapos, di taganahan mahuman, Ginoo ang atong pilion man. Ha? So mao kanay butang nga diin atong at angayan natong pagatutukan nining kapanahunan sa Kwaresma aron sa ingon makalahutay ta. Og kanato baya si Kristo wala siya muhatag kanato og pamaagi aron kita masud sa litag. Kay dihay gayon nga usa ka tawo nasud sa litag pagkakita gyud niya sa tibuok palibot nga puros gold ang bas niini murag gold nga imong tanawon imong ipa atubang sa adlaw mugilak gyud ang gold. Kuha siya mga bas. Pagkuha niya bas hinay-hinay nga naunlod siya di ay usa na di kadto kalitag sa yawa aron siya masukamod. Og niadtong tungora wa nagyud siya magmuto nga pa nagsugod siya kaunlod hangtod nga nawala siya. So kanato dinhi sa kalibutan adunay mga butang nga diin ang yawa ang dautan muhulhog kanato moingon siya nga sige suyop kay kung musuyop ka ganahan kang mukaon. Ayog tuon niya na. Ayog tuon niya. Sige sunod. Aron musunod ka ngadto, maimo ang daghan kayong katigayunan. Ikay makauna, ikay mahimong dato. Ayaw yun pagtuon niya na. Kay kana dili maayo. Mingon ka pag-agi nimo Biyernes nga adlaw, mingon ang pare, magpuasa di mo kaunog karne, apan ni kao ni agi gyud ka diha dapita sa may terminal at tubangan nga nagbay-a diha ang daghan kayong mga kiosko, nagkaraiyang mga dagko kayong mga pagkaon, naay imbutido, naay dagko kayo nga si tawagan na mamara kanang hiwa sa baboy nga lami kayo sa adubo. Oh. Sus pag-agi nimo abag kang humuta puwera ponghag. Nakayuling ka. Nakalimot man ko ni Dennis Bultron, bahala na, mukaon na lang jud kog yun. Awa na, nahulhog ka sa dautan. Nahulog ka sa litag sa yawa. Wala ka magpapugong sa imong kaugalingon. Unya! Kay nalimtan man nimo ang lusartan. Misaka ang imong alta presyon. Unya, nagkabuang na ka. Nya dagan man naglinya sa Mercury Drugs o sa Rose Pharmacy. Adto pug ka sa Botika Santo Tomas, daghang naglinya. Ari pug ka sa Jacob's Pharmacy, daghang gyapon naglinya. Asa naman lang ka? Adto ka sa Albularyo. Butangan ni ka sa Albularyo, habak ni ka, hagibarang ka. Mao dayon na. Di ay nisaka na imong alta presyon. Nakakaon kag balhibos baboy, awa na. Singin lang ding balhibos baboy. Karon atake na ka. Ang sunod, sa may sunod. Ang sa sunod, lungon. Man ang walis pare, kay lungon naman. Ato na yung patyon, naron mahuman. Mahuman man. Pugong gyud ta. There are many choices in the world. And the devil will give us the trap for us to be trampled. So mao kana nga aron kita maoy mutunog sa yawa, kita may mag-una sa yawa sa dautan. Di ta magpahulhog kay ang kalibutan haskang ninduta. Ice cream tanan, kahilayan. Kana bitaw mag-aurora mi sa alas 3:50 matag Sabado, kamo mga tuog pa man mo niya na. Aurora mi, muagi mi diha dapita kanang flagpole diha sa karaan nga City Hall. Kadaghag mga batan-on dihang magpundok. Makaingon jud ko, kaluoy ba sa mga ginikanan ani? Nganong wa man taon sila makapitol niini mga umatang sa mga batan-ona? Aning urasa alas 3 ni apa man dinhi? Dili man unta ni sila mga ungo anong ni apa man dinhi? Asa man mga ginikanan ay wa gyud ka badlaw o nangikyas ni ambak silang bintana. Dihay usa ka higayon
Sa Compostela, natala, siyam kabuok ang naghikom. Ano man, mga batanon, tungod ni ining panahon karon o ginikanan, alarma kini alang kaninyo. Pahidumduma ang inyong anak. Mahitungod ni ini. Dili ta gusto nga moabot sa usa ka punto nga nipili ta sa dautan. Og mga igsoon, sa atong pagpaday ni Santos nga misa, pangayo nato sa Ginoo nga unta, anaa ka nato ang kaigmat sa pagpili kaniya. Dili ang pagpili sa kalautan. Amen.